अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जो हम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो मामू ने साबरा की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया और ख़ुद 2 साल के अपने ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम मिनटों सेकंडों में इस बंदे ने ख़त्म कर दिया। बहुत ही नेक और बहुत ही पारसा लोगों के सामने बन चुका है और आज इसकी पारसाई मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने ऐसा करने की वीडियो को इन तक वॉच करने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को और ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो औरत है जावेद मामू की माँ, वो साबरा को पसंद नहीं करती है। कभी उसने साबरा के हाथ से खाना नहीं खाया। ये अब की बात नहीं है, बल्कि जब से साबरा नई नई भाग के आई थी तब से ये बात है। तो जावेद मामू की माँ ने कहा था कि मैं इस बिगोड़ी के हाथों से खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं खुद अपना खाना बनाऊंगी, अपने शोहर का बनाऊंगी और ख़ुद में अपने कपड़े वगैरह भी वॉश करूंगी। ये बंदा अपनी माँ के बहुत ही खुशी के साथ काम करता हुआ दिखाता है। किस वजह से दिखाता है मैं आपको बताती हूँ। जिस औरत ने अपने 3 बच्चों को छोड़ा, जिस औरत ने अपनी ममता का अपने हाथों से गला घोंपा, और उस औरत को ये बंदा किस तरह जलील करता है। ये बंदा सोशल मीडिया पे उसको जलील कर रहा है कि साबरा कोई काम मेरी माँ का नहीं करती है, मेरी माँ खुद अपने कपड़े वॉश करती है, मेरी माँ खुद अपना खाना बनाती है। इसके बाद देखें, जब भी कोई बात होती है ये नहीं देखता कि वीडियो बन रही है और ये वीडियो हम लोगों को मतलब कि सोशल मीडिया पे लोगों को देखने को मिलेगी। ये अपनी उस बांजी को, इसकी बीवी तो नहीं है कि मैं इसकी बीवी बोलूँ क्योंकि इनका रिश्ता ही नहीं है, तो उसको जी भर के जलील करता है। कभी कहता है कि आटा गूंथते हुए चप्पलें उतार दो, तुम्हें बिल्कुल पकाने का पता नहीं है, तुम्हें कलमा शरीफ नहीं पढ़ने का पता, तुमने कभी कलमा नहीं पढ़ा। इस औरत के लिए मरने का मकाम है। जो औरत नदीम भाई को छोड़कर इसके पास आई थी अपनी खुशियाँ लेने, हाय साबरा ने कहा था कि मैं अपनी ख्वाहिशात का गला नहीं घोंट सकती हूँ, अपने बच्चों को तुम्हें छोड़ सकती हूँ, जीते जी उनको मैं लावारिस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी जो ख्वाहिशात है ना उनको मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी ख्वाहिशात जुड़ी हैं मामू के साथ। जिस तरह से किसी और धर्म में, हिंदू धर्म में या कोई और भी है, वो कहते हैं कि पिछले जन्म में ना इसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी थी, इसके साथ मेरा कोई रिलेशन था। इसी वजह से इस दुनिया में अल्लाह पाक ने इस बंदे को मुझसे मिलाया है। अपना अपना मज़हब, अपनी अपनी बातें होती हैं। मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब ने हर किसी मज़हब का एहतराम करना सिखाया है। बात मामू के हवाले से हो रही थी और ख्वाहिशात के हवाले से हो रही थी। तो साबरा ने यह कहा था कि मैं नदीम के साथ रहते हुए अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती हूँ, मैं मामू के साथ रहकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करूँगी। आज साबरा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी ख्वाहिशात बहुत ही अच्छी तरीके से मामू कर रहा है, पूरी कर रहा है। उसने अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह से पूरी की। जितना तुम्हें जलील करना था, जितना तुम्हें लोगों के सामने गंदा करना था ना, उसने गंदा कर दिया। अब किस तरह सोशल मीडिया का सामना करती हो, बोलती हो हम तो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे व्यूज़ का मसला नहीं है। अच्छा, अगर व्यूज़ का मसला नहीं है, तुमने ये किसको किया, ताना मारा? ये नसीमा आंटी लोगों को। वैसे तो कहती हो कि मैं उन पर बात नहीं करती हूँ, मेरे बच्चों की परवरिश कर रही हैं, लेकिन आज जब उनका ड्रामा है, उनको भी हम कहते हैं ड्रामा ना करो, क्योंकि उनका भी सरासर ड्रामा है। मैं तो नहीं किसी के हवाले से ऐसी झूठी बात करती हूँ कि बिला वजह में किसी के तारीफ़ों के पुल बांधूँ, हाँ जी वो अच्छा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। नहीं, मेरी जो भी होती है ना बातें, मेरी सच्चाई मेरा अल्लाह पाक बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो उन्होंने ये ड्रामा किया अपने व्यूज़ की खातिर। आज तुमने भी ये थंबनेल लगाया व्यूज़ की खातिर। तुम कहती हो कि मेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं मैं शुक्र पढ़ती हूँ, और तुम क्या भी कर सकती हो, क्योंकि लोगों से तुम लानतें खाती हो। लोग जो है ना तुम्हारे बच्चों से प्यार करते हैं, जिनके अपने बच्चे हैं वो अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों से भी। जब तुम्हारे बच्चों को इस तरह से धक्के खाते हुए हम लोग देखते हैं, वो बेचारे तो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, लेकिन तुम जैसी माँ डूब के मर जा साबरा, डूब के मर जा, डूब के मर की भी तुम चैन नहीं पाओगी, क्योंकि ये बंदा बार बार तुम्हें जलील करता है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं है कि जावेद मामू की माँ साबरा को अच्छा समझे।
ہاں کبھی ریحانہ، سلطانہ، فرزانہ، نورانہ، پتہ نہیں کون کون سا اقرار نامہ ہے اس کی بہنوں کا، وہ بیچاریاں آ جاتی ہیں کچھ لینے کے لیے. کسی کے گھر میں کوئی سبزی نہیں ہوتی، کسی کے گھر میں کوئی اور سامان نہیں ہوتا، تو وہ اس سے بھابھی سے مانگنے کے لیے تھوڑی بہت اس کو پالش کرتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کے گیت گاتی ہے. اب جاتی ہے ماں کے گھر. ماں کے گھر جب جانے کا ٹائٹل ہوتا ہے نا تو لوگ کمنٹ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. صابرہ ماں کے گھر جاتی ہو تو پلیز ایسا کرو کہ اپنی ماں کے گھر جا کے نا تم کیا کرو کہ ویڈیو بنایا کرو. یہ عافیہ مجھے آرام سکون کے ساتھ نا بالکل وائس اوور نہیں کرنے دیتی ہے. تو اپنی ماں کے گھر جا کے تم ویڈیو بنایا کرو، لیکن ادھر سے بھی پھٹے منہ اس کو پڑتا ہے. ادھر سے ویڈیو یہ کیسے بنائے، کیونکہ اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بھابھی بھی ہے یا کبھی آ جائے سامنے تو بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں ہے ویڈیو بنانے کی ادھر اجازت، کیونکہ لوگ ان پہ لانتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے لانتیں ڈالتے ہیں کہ وہ ہے ہیلپنگ چینل فیروزہ کا، اور فیروزہ کو کوئی بھی یوگے والا پھر ہیلپ نہیں کرے گا جب دیکھے گا کہ صابرہ میڈم کے ساتھ ویڈیوز بن رہی ہیں. یوگے والے ہی ہیں جو بچوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد جی ماموں کی بات آ جاتی ہے. تو ماموں کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ماموں نے کہا جی، میں نے ساجدہ کی لائف ساری سنی نہیں تھی کہ ساجدہ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کہ جھوٹ تھا یا سچ تھا یا کچھ ایسی باتیں کہ ساجدہ نے کہا ہو کہ اس بندے نے مجھے اس وجہ سے طلاق دی تھی. حالانکہ صابرہ کی ساجدہ کی ویڈیو ساجدہ ولاگز والے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری. وہ چینل اس نے سیل کر دیا، لیکن اس چینل پہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں ساجدہ نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ گئے تھے ملتان چیک اپ کروانے کے لیے. اس ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کروایا تھا. میری رپورٹس آئی تھیں غلط، ساری کی ساری خراب، اور ماموں جاوید کی رپورٹس ٹھیک آئی تھی. اس کا کیا مطلب کہ اس نے کیا کہا تھا کہ اس کی رپورٹ ٹھیک آئی ہیں، مطلب کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو اولاد نہیں، اس سے مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، میں تو ٹھیک ہوں، جاوید سے مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے. اللہ گواہ ہے، نہ ہی ساجدہ کی یہاں پر میں حق میں بات کر رہی ہوں اور نہ میں اس کے خلاف بات کر رہی ہوں. جو حق اور سچ کی بات ہے انسان کو وہی کرنی چاہیے. نہ ہی ہماری قبر میں بخشوانے کے لیے یہ جانیں گے نہ ساجدہ. ہمارے اپنے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. کبھی نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ میرا یہ ہے، اس کے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے، میں ایسی بات کروں. میں نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. جو باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں، جو انفارمیشن مجھے ملتی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ انفارمیشن بالکل سچی ہوتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس نے ساجدہ کی کلپ مجھے بھیجا تھا وہ میری دوست ہیں اور انہی کے علاقے میں رہتی ہیں. وہ بھی ہمارے ادھر جیلم کی ہیں، لیکن شادی ان کی ادھر ہوئی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جی ساجدہ نے یہ نہیں کہا، ماموں پہ الزام نہیں لگایا کہ یہ بات ہے ایسی ہے یا ویسی ہے. ماموں نے پھر یہ بات کیوں کی، کس وجہ سے یہ ماموں سے ایسی بات کی؟ کیونکہ ماموں کی بیٹی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریحانہ کی بیٹی ہے. اس کی شکل بالکل ریحانہ کے بچوں سے ملتی ہے. ریحانہ کے بچوں نے شوز پہنے ہوتے، لیکن اس مقدس بچی نے کوئی نہیں پہنے ہوتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ